जय अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरमानुल्लाह मलेज़ी और आप देख रहे हैं MNN न्यूज़ UHD। नाज़रीन, इस वक्त मैं अल-कोज़ई फाउंडेशन की जो कंप्यूटर कोर्स एकेडमी है, इस वक्त उसकी जो तैयारियां है वो ज़ोरों शोरों से जारी है और इंशाल्लाह बरोज़ जुमा कल जो है इंशाल्लाह इसकी 4 बजे जो है इसकी इफ्तिताह होगी और इसमें अनकरीब बहुत से जो हमारे अकाबरीन है और इसमें जो सियासी और समाजी और कबायली जो शख्सियात हैं वो अपना जो मुबारक हाथों से वो रिबन काटेंगे। और यहाँ पर अगर आपको बताता चलूं कि अल-कोज़ई फाउंडेशन जो 1 साल पहले वजूद में आया और 1 साल में उन्होंने बहुत बड़े काम किए और उनमें से एक काम यह है कि उन्होंने कंप्यूटर कोर्स एकेडमी आपके खिदमत के लिए और आपके जितने बच्चे हैं उन सब के खिदमत के लिए और बिलखसूस अल-कोज़ई फाउंडेशन का मिशन ये है कि वो गरीब जितने भी तलबा है उनको जो है वो रिलीफ दे रहा है और उनको जो है वो पढ़ने की मौका दे रहा है कि जितने भी गुरबा और गरीब जो स्टूडेंट्स है वो आए और अल-कोज़ई फाउंडेशन के जो अकेडमी है उसमें दाखिला ले। अस्सलाम वालेकुम। मोर چې کوم د الکوزي فاونډیشن د طرفه څخه د اکیډمي د افتتاح یا د اکیډمي د جوړولو د لسو اکیډمیانو د جوړولو کوم اعلان کړی وو، نو نن ماشاءالله د دې وخته پورې د یوې اکیډمي بنیاد مخکې شوی. سبا د خیره بیا افتتاح یې که خدای کول د ډبل روډ نادرا ته مخامخ به سبا د خیره پر 4 بجې افتتاح یې که خدای کول انشاءالله. معلومه ده چې الکوزي فاونډیشن مسلسل د یو کال څخه لګیا دی د عوام خدمت کې. د الکوزي فاونډیشن میشن صحت روزګار تعلیم د تعلیم په حواله سره د الکوزي فاونډیشن چې کوم د لسو اکیډمیانو د جوړولو چې کوم میشن ولو په هغه کې اول اکیډمي چې د هغه پر زرغون روډ په مقابل نادرا افس مقبول پلازا کې سبا د جمعې په ورځ پر 18 تاریخ باندې ان شاء الله پر 4 بجې د دې افتتاح ده. د ټول ملګرو سره موږ دا درخواست کوو چې دوی په دغه افتتاحي پروګرام کې زموږ سره شرکت وکړي. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. سلام علیکم.